Zvanično je stiglo to doba godine kada se na društvenim mrežama pali crveni alarm i kreće kolektivna histerija zvana Operacija Plaža. U panici se uplaćuju članarine u teretanama, kupuju fancy helanke, steznici, pojasevi za topljenje sala i proteini od kojih crijeva sviraju borbene marševe. Jer je većina ubjeđena da se 10 godina loših navika, sjedenja i prejedanja može obrisati tako što ćete se sat vremena dnevno znojiti u zagušljivom podrumu pod vještačkim svjetlom. Hajde da uključimo taj aparat u glavi koji se zove mozak i da pogledamo šta nam priroda nudi. Potpuno besplatno, dok se pare troše na fitness gurue i njihove magične planove koji traju ravno 3 nedelje, dok ne pukne film i prva pečenjara ne zamiriše sa ulice. Sad će vama dr. Dren ovdje objasniti kako da budete lijepi na ljeto kad se skinete na plaži. Slušaj sad vamo. Ljeto je jedino godišnje doba kada je zatvaranje u 4 zida teretane čist metabolički grijeh i odraz teškog nerazumijevanja sopstvene biologije. Ljudsko tijelo je evolutivno programirano da u ovom periodu troši energiju kroz prirodno kretanje na otvorenom, pod sunčevom svjetlošću, a ne kroz simulaciju života na statičnom biciklu dok se bulji u ekran telefona i scrolluju tuđi životi. Prva velika zabluda koju moramo da razbijemo jednom za svagda jeste mit o besomučnom treningu kao jedinom spasu za skidanje kilograma. Ljudi misle da se mršavi tako što odeš u teretanu, iskrvariš sat vremena na nekoj spravi, popiješ šejk iz plastične flaše i onda ostatak dana ponosno preležiš na kauču jer smatraš da si svoje odradio za taj dan. U medicini i fiziologiji to se zove kompenzatorna neaktivnost. Za tih sat vremena mučenja i iskakanja prosječan čovjek sagori jedva 300 do 400 kalorija, a onda dođe kući, pojede duplo više jer mu je od visokog intenziteta proradio divljački životinjski apetit i poslije toga ostatak dana provede u stanju hibernacije. Rezultat na vagi je 0. Frustracija raste, a moderni fitness treneri vam onda kažu da niste bili dovoljno motivisani ili da niste kupili adekvatan suplement. To je klasična industrijska laž. Prava, 100% naučno dokazana istina o ljetnem mršavljenju krije se u nečemu što se u medicinskim krugovima zove NEAT, skraćenica za termogenezu kroz aktivnosti koje nisu direktan trening. To je energija koju vaše tijelo troši dok hodaš, voziš bicikl, plivaš, središ dvorište, pereš auto ili prosto koristiš lijepo vrijeme da ne budeš prikovan za stolicu. A možeš da koristiš lijepo vrijeme i sa nekim Kliničke studije su pokazale da povećanjem ove vrste kretanja možete spržiti 3 puta više masnih naslaga na nedeljnom nivou nego bilo kojim agresivnim treningom u zagušljivom prostoru, a da pritom ne podižete kortizol, ne trošite zglobove i ne uvodite organizam u stanje metaboličkog šoka. Kada sjedite 8 sati u kancelariji, pa onda uđete u auto, pa sjednete u teretanu na spravu da radite vježbe, vi niste aktivni, vi ste samo sjedeće biće koje povremeno promijeni stolicu. Krenimo od osnove svih osnova, od obične dosadne šetnje i brzog hodanja. Hodanje je najprirodniji, evolutivno najsavršeniji ljudski pokret, ali ga je modern čovjek potpuno izbacio iz upotrebe, jer je i do prvog kontejnera ili trafike počeo da ide automobilom. Kada hodate na otvorenom, u ljetnom periodu, vaše tijelo radi u takozvanoj zoni aerobnog praga. To je magična zona intenziteta u kojoj su vaši mišići maksimalno preplavljeni kiseonikom, a vaša biohemija kao primarni izvor goriva ne troši glikogen iz mišića, nego koristi isključivo slobodne masne kiseline direktno iz vaših masnih naslaga. Nema naglog dizanja pritiska, nema lučenja enormnih količina kortizola koji zaključava salo, nema kidanja tetiva. Deda Đuro prepješači po 10 km dnevno za stokom preko brda. Pojede komad slanine i domaćeg sira i nema ni grama viscelarnog sala na stomaku. A ovi moderni borci odu na elektronsku traku, upale simulaciju uzbrdice, uhvate se rukama za plastične ručke kao da im život zavisi od toga i poslije 3 km hvataju vazduh kao šaran na suvom dok im puls kuca 200 u minuti. Izađeš napolje na vazduh, hodaš sat i po vremena brzim vojničkim korakom. Pusti sunčevu svjetlost da ti preko kože aktivira prirodni vitamin D koji direktno stimuliše rad štitne žlijezde i pokreće metabolizam. I uradio si
Za svoj kardiovaskularni sistem i salo više nego da si prevrtao traktorske gume po vrelom betonu ispred teretanije dok te lokalni prolaznici gledaju sa čuđenjem. Sljedeća velika ljetna mašina za topljenje masti je bicikl. Vožnja bicikla na otvorenom je apsolutni metabolički blagoslov. Naročito za sve vas koji imate preko 15 ili 20 kg viška i hronične bolove u donjem dijelu leđa i koljenima. Kada trčite sa velikim viškom kilograma, svaki vaš korak i udarac o beton stvara pritisak na vaše zglobove i diskove u kičmi koji je jednak trostrukoj težini vašeg tijela. To nije trening, to je sistematsko uništavanje hrskavice i put ka ortopedskoj hirurgiji. A na biciklu tog destruktivnog opterećenja uopšte nema. Tvoja kompletna težina je bezbjedno oslonjena na sjedište. Možda te malo zaboli dok si ne navikneš. A tvoji najveći mišićni sistemi u tijelu, kvadricepsi, lože i gluteus, rade konstantno, bez prestanka, pumpaju krv kroz cijeli sistem i troše glukozu iz jetre brzinom svjetlosti. Pošto se na biciklu krećete kroz prostor, strujanje vazduha vas prirodno hladi, što znači da nema pregrijavanja organizma i dehidracije kao u zatvorenom prostoru. Pa samim tim, ovaj vid aktivnosti može trajati 2 ili 3 sata bez upadanja u stanje teške iscrpljenosti. Vaše tijelo ulazi u dugotrajan, stabilan proces beta-oksidacije masnih kiselina, što u prijevodu znači da tvoje salo bukvalno služi kao pogonsko gorivo za okretanje pedala, dok ti posmatraš prirodu i provjetravaš glavu od svakodnevnog stresa i poslovnih mailova koji ti piju krv na slamčicu. Sve ove mašinerije za kretanje su super, ali bicikl ima još jednu skrivenu moć, za koju vam fitness industrija nikada neće reći. Kad voziš bicikl, ti ne možeš usred treninga da staneš, sjedneš na klupu i scrolluješ telefon pola sata, kao što radite u teretani između dvije serije na spravama. Ako staneš na biciklu, pašćeš. Ako čačkaš telefon dok voziš, pašćeš. Ako pregledaš storije od bivše, duplo ćeš pasti. Priroda te sama tjera na konstantan rad i fokus. Tvoj mozak je u tom trenutku zaposlen održavanjem ravnoteže i navigacijom kroz prostor, što znači da je ovaj prevarantski centar u glavi koji ti stalno šapuće hajde stani, umoran si, uzmi nešto slatko, potpuno je isključen. Voziti bicikl kroz prirodu sat vremena znači dati svom nervnom sistemu odmor od digitalnog zračenja, a tvojim mišićima nalog da sagorijevaju energiju ravnomjerno, bez onih naglih skokova stresa i upala od kojih sutra dan ne možeš da se ispraviš u krevetu. I tu dolazimo do sljedećeg nivoa ljetnog topljenja sala, do aktivnosti koja se dešava kada temperatura pređe 30-ku, a to je plivanje. Plivanje je u našem narodu često pogrešno shvaćeno. Većina ljudi pod plivanjem podrazumijeva ono ulaženje u vodu do pojasa, gdje se stoji u krugu, prska vodom, igra onaj picigen, tako zove. I prepričavaju se lokalne vijesti dok te sunce prži u glavu. To nije plivanje, to je samo stajaći sastanak u vlažnim uslovima. Pravo plivanje je fizika u svom najčistijem obliku. Pošto je voda višestruko gušća od vazduha, tvoje tijelo u njoj mora da savlada konstantan, ravnomjeran otpor u svakom milimetru pokreta. Nema naglih trzaja, nema opterećenja na pršljenove, a rade mišići za koje niste ni znali da postoje dok vas sljedeće jutro ne zategnu leđa i ramena. Ali prava medicinska magija plivanja leži u termoregulaciji. Voda u riječnom koritu, jezeru ili moru je po pravilu uvijek hladnija od vaše unutrašnje temperature tijela koja iznosi 37 stepeni. Onog trenutka kada zaronite, vaš organizam to prepoznaje kao termički izazov. Da ne bi došlo do hlađenja unutrašnjih organa, tvoja unutrašnja laboratorija pali peć na maksimum. Tijelo počinje da troši ogromne količine energije, samo da bi proizvelo toplotu i održalo te u balansu. Ti misliš da samo lagano mašeš rukama kroz vodu, a tvoj metabolizam u pozadini radi kao parna lokomotiva koja ubacuje ugalj u ložište da sistem ne bi stao. To je najprirodniji mogući način da natjeraš sopstveno salo da izgori u svrhu grijanja, a da pritome tvoji zglobovi ne osjete ni gram pritiska. Naravno, sve ovo važi ako stvarno plivaš dužinu, držiš ritam disanja i koristiš sopstveno tijelo kao pogon, a ne ako plutaš na plastičnom dušeku sa slamčicom u ustima, pijući neki alkohol, koktel i misliš da si u procesu transformacije. Nisi. Ono što je najljepše u ovom ljetnom periodu jeste što nam se i kompletna biologija ishrane prirodno olakšava. Samo ako je mi ne pokvarimo našim komplikacijama. Ljeti je pijaca puna hrane koja je lagana, hidrirana i prepuna kalijuma i vode.
Tikvice, krastavci, zeleniš. To su namirnice koje pune želudac, daju volumen, a tvoj inzulin drže zakucanim za zemlju. Ljeti tijelo prirodno traži manje teške masne hrane jer mu ne treba energija za spoljašnje zagrijavanje kao zimi. Osim ako ti ne okreneš janje pored vode. Ko što i uradiš. Ako iskoristiš taj prirodni klik u glavi, ako spojiš tu laganu sezonsku hranu sa svakodnevnim kretanjem i provjetravanjem na suncu, tvoje tijelo će samo, bez ikakvih dramatičnih dijeta i vojničkih režima, početi da otpušta rezerve koje je skladištilo tokom zime. Sada kad vam je jasno kako se tijelo ponaša u vodi i na biciklu, vrijeme je da pređemo na težu biologiju ljetnjeg perioda. Moramo da ogolimo proces koji se dešava na ćelijskom nivou kada spojite sunčevu svjetlost, cirkadijalni ritam i topljenje masnih naslaga. Većina vas misli da sunce služi samo da pocrnite i dobijete boju za slikanje, a zapravo je riječ o najmoćnijem metaboličkom okidaču koji imamo. Vaša koža nije samo obični omotač, ona je masivna endokrina žlijezda. Kada ultraljubičasti zraci u rano jutro udare u vašu mrežnjaču i kožu, mozak dobija signal da je počela dnevna smjena u fabrici zvanoj organizam. Gasi se lučenje melatonina, hormona sna, a pali se kortizol u svojoj zdravoj jutarnjoj formi. Taj jutarnji skok kortizola služi da mobiliše energiju. On daje nalog jetri da otpušta šećer i aktivira masti kako biste imali snage za kretanje. Ako u tom trenutku izađete napolje, prošetate ili odradite laganu aktivnost, vi radite u savršenom dosluhu sa prirodom i sa svojim tijelom. Ovo zvuči kao neki hipi, kao da sam neki hipi lik, šta? Peace, my brother! Ali šta radi modern čovjek ljeti? On prespava to rano jutro, ustane u 11 popodne, spusti roletne, upali klimu na 16 stepeni i napravi vještačku zimu usred jula. Tvoje tijelo je u potpunom šoku. Napolju je 35 stepeni, u sobi je sibirska hladnoća, a ti onda u mraku popiješ kafu i pojedeš nešto slatko. I na to još popiješ 5 piva. Tvoj cirkadijalni ritam je brutalno ubijen. Mozak ne zna koje je godišnje doba. Štitna žlijezda spušta hormone na minimum jer misli da vlada neka kosmička anomalija. A ti se čudiš zašto si mlitav, trom i zašto zadržavaš vodu kao stari hidrocentralni nasip. Bez prirodnog svjetla nema zdravog metabolizma. Makar cijeli dan jeli samo kuvani brokoli na pari. Sljedeća stavka koju moramo raščlaniti jeste znojenje, jer tu vlada kolektivno pomračenje svijesti. Vidim ljude kako se usred ljeta umotavaju u one plastične folije, oblače 3 dukserice i trče po najvećem suncu, uvjereni da salo izlazi kroz pore u obliku tečnosti. Narode moj, znoj je 99% čista voda pomiješana sa malo soli i ureje. Znojenje nije proces mršavljenja, to je prosta fizika hlađenja motora. Kada ti se tijelo pregrije, mozak šalje signal znojnim žlijezdama da izbace vodu na kožu, kako bi isparavanjem ohladili krv u kapilarima. A kad se ti namjerno dehidriraš i izgubiš 3 litre vode trčeći u plastici, ti ujutru na vagi vidiš 3 kile manje i slaviš pobjedu, ali čim popiješ 2 čaše vode, ta kilaža se vraća brzinom svjetlosti jer je tijelo samo nadoknadilo izgubljenu tečnost da ne bi otkazali bubrezi, možda. Jedino što si postigao tim mučenjem jeste da si izgusnuo krv, opteretio srce, opasno ispraznio zalihe elektrolita i doveo jetru na ivicu toplotnog udara. Salo se ne sagorijeva na površini kože kroz znoj. Salo se sagorijeva unutar mišićne ćelije, u mitohondrijama, kroz proces oksidacije. A da bi se ta oksidacija desila, tebi treba kiseonik, treba ti svjež vazduh, a ne plastična kesa oko stomaka koja ti zaustavlja disanje kože. Zato se ljeti ne igra na kartu bjesomučnog kardio treninga do povraćanja, nego na kartu pametne raspodjele kretanja tokom sedmice. Umjesto da forsiraš sebe na 3 teška treninga u teretani nakon kojih si nesposoban za život, rasporedi kretanje tako da tvoje tijelo bude u konstantnom, blagom pogonu. Odredi 3 dana u sedmici za dužu vožnju bicikla, 2 dana za pošteno plivanje na bazenu ili rijeci. A svaki božji dan iskoristi za večernju šetnju od 5 ili 6 km kad temperatura padne. Na taj način držiš metabolizam upaljenim 24 sata dnevno, bez upadanja u stanje kronične upale mišića i tetiva. I tu dolazimo do onog najvažnijeg dijela, regeneracije. Ljetne noći umiju da budu teške za san zbog vrućine, a bez dubokog sna u 3. i 4. fazi tvoje tijelo ne luči hormon rasta. Hormon rasta je tvoj prirodni vajar, on obnavlja mišiće i direktno diktira sagorijevanje masti tokom noći.
Ako ti ljeti spavaš loše, ako se budiš svakih sat vremena jer ti klima duva direktno u glavu ili jer si se najeo slanog sira pred spavanje, ti blokiraš sopstveni oporavak. Umjesto da ujutru ustaneš svježi i izrezan, ti ustaješ nadut, otečen i sa željom da pojedeš tonu ugljenih hidrata kako bi nadoknadio energiju koju nisi dobio kroz san. Klimu gasite dok spavate, otvorite prozor, pustite prirodan vazduh da cirkuliše i dozvolite tijelu da se prirodno hladi kroz disanje. Spustite temperaturu sobe prirodnim putem, ne jedite ništa teško 3 sata prije odlaska u krevet i pustite da ona večernja šetnja odradi drenažu limfnog sistema prije nego što spustite glavu na jastuk. To je sva nauka. To je cijeli sistem koji radi bez jedne hemijske laži i skupog fitness programa. Naravno, znam da vam je sve ovo previše prosto i dosadno, jer vi volite dramu. Volite da patite, volite da platite 300 eura za plan ishrane koji ima 15 grama nečega što ne možete naći ni u apoteci. Jer ako ne boli i ako ne košta, vi mislite da ne radi. Ali pošto znam da ćete vi poslije ovog videa nastaviti da tražite magične prečice po internetu, bar to radite sa stilom. Imam jednu ekskluzivnu vijest za sve vas koji volite sisteme koji rade glatko, brzo i bez greške. Zvanično pušten je u rad naš novi moderni web shop. Nema više onih komplikacija slanja poruka i čekanja. Sve je na jednom mjestu, spakovano u čist profesionalizam. A zato je zaslužan isključivo ovaj momak ovdje. Ovo je Đorđe Spremić, programer iz Loznice. Čovjek je sjeo, uzeo stvar u svoje ruke i napravio nam sajt koji radi brže nego što vaš pankreas luči inzulin kad vidite toplu kiflu. Nema bagova, nema kočenja. Sve leti. Tako da, pravac na sajt, link vam je dole u opisu videa. Tamo vas čekaju sve naše zvanične šolje i majice. Uzmi onu sa mojim likom da te opominje dok piješ jutarnju kafu ili sa Deda Đurom i babom, a za one koji su u toksičnim odnosima sa sopstvenim metabolizmom, tu je naravno i majica bivša i šolja. Klikneš, izabereš, naručiš i sve ti stiže na kućnu adresu bez pol muke. A ako nekom od vas treba vrhunski sajt, aplikacija ili ozbiljna web prodavnica koja ne puca i ne zaglavi, nemojte da vas varaju fancy agencije sa predovanim cijenama. Javi se Đorđu, čovjek zna znanje i napravit će vam mašinu od sajta. Šta ne vjeruješ? Uđi u moj sajt pa ćeš da vidiš. Link za naš shop i Đorđev kontakt su dole u opisu. Kliknite, naručite i pokrenite se konačno. Vaš doktor Dren. Doktor koji vam ne prodaje maglu, nego čistu istinu i provjereno dobre sisteme. Čitajte deklaracije, krećite se i vidimo se u sljedećem videu.